كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء آتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون
إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد
सिमरे नहीं को पागुला के तुम कहा सीधे रसूल का खावे हो से पड़ा जाएगा के बनाएगा जल्दी आएगा जल्दी आएगा जाएगा ये मुद्दा सुन के
بھی دیتی ہو چلوں تو کرتی میں دلم کا یا
وطن کو نہ جاؤں گی بھیا بھیا یہی میں
सवाल करता है कि तुम कौन सी पहली आयत जो है उसमें परवरदिगार आलम ने अपना नाम अर-रहमान, अल्लाह भी कह सकता था, जिसे कई अस्माए हुस्ना है, लेकिन अर-रहमान इसलिए कहा है कि रहमानियत सारी कायनात पर रहमत है। तो मालूम हुआ कि अब परवरदिगार आलम जिन हस्तियों को इल्म कुरान दे के खल्क़ कर रहा है वो सारी कायनात के लिए रहमत है, वो सारी कायनात के लिए रहमत है। और इस सिलसिले में तफसीरों में अगर जाइए तो रिसालत मार और मौलाए कायनात दोनों इल्म कुरान लेके इस कायनात में तशरीफ लाए, और यही तो सबब है कि मौलाए कायनात ने काबे से निकलते ही कुरान सुनाया, हालांकि कुरान नाज़िल भी नहीं हुआ था। और लोग हमसे पूछते हैं कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, अली ने कुरान कैसे सुनाया, ये सवाल किया जाता है। तो वो सवाल करने वाले जो हल्कुना किताबुल्लाह भी कहते हैं और सूरह रहमान उनकी नज़र में नहीं है। यहाँ परवरदिगार आलम तरतीब कर रहा है कि हमने इल्म कुरान दिया और खल्क़ किया, और इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने वो भी इरशाद फरमाया, यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे हकीम के लोग कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, इनसे कह दीजिए आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो जिसके पास कुल इल्म किताब है। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के बाद वो कुर्बानियाँ पेश की हैं जो कायनात में इनकी मिसाल नहीं है। लेकिन कुर्बानियाँ तमाम हस्तियों के सिवाय इमाम ज़हरा के नहीं कर सकते, और उस मंजिल पर जब 18 बनी हाशिम इस दुनिया से गुजर गए, अब उसके बाद की करबला की मंजिल पर तहफ़्फ़ुज़ दीन और पैगाम हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ बड़ी मुश्किल थी, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी जिसमें अंदाज़े हिदायत रिसालत मआब जैसा हो, किरदार में इस्मत शहज़ादी कौनैन की हो, मौलाए कायनात का इल्म हो, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जहाँ इनकिसारी है वहीं हक़ परस्ती भी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शजाअत, ये पंजतन की सिफतें ज़रूरी थी तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए। तो परवरदिगार आलम ने एक हस्ती कायनात में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैदा हुई है, रिसालत में तशरीफ लाते हैं और आपसे पूछते हैं कि अली नाम रखा है, कहा आप पर कैसे सख्त कर सकते हैं, तो रिसालत ने कहा मैं अल्लाह पर कैसे सख्त कर सकता हूँ। इधर से वही नाज़िल हुई कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखो। ज़ैनब दो अल्फाज से मिलकर बना है, ज़ैन और अब, यानी बात की ज़िन्नत। देखिए जब कोई नाम रखता है तो
تو ضروری نہیں ہے کہ انسانوں میں اگر کوئی نام رکھے تو وہی صفت آ جائے، لیکن جب اللہ نام رکھ رہا ہے تو نماز کی منزل پر جناب زینب سلام اللہ جانا۔ باپ کی زینت، اب اگر شہزادی کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانیے کہ علی کون، اس لیے کہ باپ کی زینت نام اللہ رکھ رہا ہے۔ تو مولا کائنات وہ ہستی ہے جو ایکتا قابل میں بھی لاتا ہے، وہ ہستی ہے جو رسالت مار کی زبان چوس کے غذا حاصل کر رہی ہے، اپنی پہلی غذا۔ یہ وہ ہستی ہے جو بستر رسالت پر سو جائے تو پروردگار عالم نفس خرید رہا ہے، اگر انگوٹھی دے دیتے ہیں تو آیت نازل ہو رہی ہے، میدان میں چلے جاتے ہیں تو بنیاد محسوس کرتا ہے پروردگار عالم۔ علم کی منزل پر سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے امام کو کل اشیاء کا علم دیا۔ معلوم ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مولائے کائنات کے لیے بے شمار آیتیں رکھی، نہیں 300 آیتیں لوگوں نے کہا ہے کہ مولائے کائنات کی شان میں ہے، لیکن جب پوچھا گیا مولائے کائنات سے کہ مولا آپ کی شان میں 300 آیتیں ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پورا قرآن میری شان۔ مطلب اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے مولا، اس لیے کہ اس میں امر بھی ہے، اس میں نہیں بھی ہے، اس میں امثال بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو ایسی صورت میں ساری آیتیں آپ کی شان میں کیسے ہو سکتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نقطہ وہ علم، نقطہ بائے بسم اللہ کی بات نہیں ہو رہی، ارشاد فرماتے ہیں علم ایک نقطہ اور وہ میری ذات ہے۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی آیت ایسی ہے جس میں نقطہ نہ ہو۔ اب یہاں آپ کا بھی امتحان ہے، اگر آپ کو یاد ہے کوئی آیت، دیکھیے سورہ توحید میں کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں نقطے کہاں ہے؟ لم یلد اس میں ہے، ولم یولد اس میں ہے، لیکن اللہ الصمد میں تو نقطے نہیں ہیں۔ تو مولائے کائنات سے کیسے ارشاد ہوتا ہے؟ یہ جو شعراء ہیں یا مصنفین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں اور قلم کاغذ پر رکھتے ہیں تو پہلے نقطہ بنتا ہے، اس نقطے میں اس کا سارا ضمیر موجود ہے، جو کچھ وہ لکھنا چاہتا ہے، لیکن نقطے کو چونکہ لوگ پڑھ نہیں سکتے لہذا تحریر میں لانا پڑتا ہے۔ مولا کائنات یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر حرف نقطے سے بنا ہے اور حروف سے الفاظ بنے ہیں اور الفاظ سے آیتیں بنی ہیں، لہذا ہر آیت میں نقطے موجود ہیں اور وہ میری ذات ہے۔ اب شہزادیہ کون ہے؟ زینب اب باپ کی زینت۔ مولا کائنات اگر رسالت مار کے کانوں پر چڑھ جائے تو کائنات کے ایکتا نرالے بت شکن کراتا، اور اگر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں چلے جائیں تو پروردگار عالم بل آدیات ذبحًا فالموریات قدم کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر اپنے باعظمت باپ کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکل جائے تو پروردگار عالم باپ اور بیٹے دونوں کی قسم کھاتا ہے، وہ ماں ولد و والد، بیٹے اور باپ دونوں کی قسم کھاتا ہے۔ تو معلوم ہے یہ ایسی ہستی ہے، اب اگر اس کی زینت جناب زینب سلام اللہ علیہ قرار پا رہی ہے تو کس منزل پر جناب زینب شرم کر رہے ہیں، اور نام بھی پروردگار عالم نے رکھا ہے زینب۔ تو ایک بات آپ کی خدمت عرض کروں، جو ادب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں کچھ حروف ہی نہیں ہوتے، کچھ وہ ہیں جن میں کچھ پر حروف ہوتے ہیں کچھ پہ نہیں ہوتے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں سارے حروف پر نقطے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ، اور سب سے کم وہ الفاظ ہیں جن میں سارے حروف پر نقطے ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم نے زینب جو نام رکھا ہے
تو اس میں دے پہ بھی نقطہ ہے، یہ بھی نقطہ ہے، نون پہ بھی ہے، یہ بھی، یعنی 5 نقطے ہیں۔ معلوم ہوا پنجتن کا ایک مرقع بنا کے پروردگار عالم نے نام زینب رکھا ہے۔ اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، مولا کائنات سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ اللہ کو چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا بے شک۔ کہا کیا آپ ہمیں بھی چاہتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا تمہیں بھی چاہتا ہوں۔ تب سوال کرتے ہیں کہ بابا ایک دل میں 2 محبتیں کیسے آ گئی؟ اب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جسے اللہ چاہتا ہے اسے چاہا جائے تو یہ اللہ کی محبت۔ دیکھیے کیا فلسفے کی گفتگو کتنی ہے، چھوٹی سی ہے، گود میں بیٹھی ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا۔ اس منزل پر علم ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور چونکہ مولا کائنات کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے قرآن کا علم دیا، خلق کیا اور علم بیان دیا۔ اب جب آپ زینب ہیں، زینب اب ہیں، تو علم قرآن لے کے آنا چاہیے۔ اس کی تصدیق یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انت عالمہ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں، آپ کی کوئی معلم نہیں ہے۔ معلوم ہوا بغیر معلم کے جب عالمہ ہے تو علم وہاں سے لے کر آئی ہے، وہاں سے لے کر آئی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا انت فہیمہ غیر مفہمہ، آپ وہ فہیمہ ہے جسے کسی نے فہم سکھایا نہیں، کسی نے فہم سکھایا نہیں۔ عجیب منزل ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ مجھے آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے، اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی کے اگر علم کو دیکھنا ہے اور شجاعت کو دیکھنا ہے تو دربار یزید میں شہزادی کی جب سرمایہ شہداء لائے گئے ہیں دربار میں تو ایک مرتبہ یزید نے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی۔ آیت کیا تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم آت الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدیہ الخیر۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ مالک ملک ہے، تو جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور سارا خیر اس کے ہاتھ میں۔ یعنی سارے دربار کو مختلف مقامات سے جو لوگ آ گئے تھے ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے ملک لے کے مجھے دیا اور مجھے عزت دی، یہ سمجھانا چاہتا تھا۔ ایسی صورت میں ایک ہستی کی ضرورت تھی جو اسے ٹوک سکے، جس میں اتنی جرأت ہو۔ جب 18 بنی ہاشم شہید ہو چکے، اس کے بعد اس بادشاہ کو دربار میں ٹوکنے کے لیے شجاعت حسین بھی چاہیے تھی، شجاعت علی بھی چاہیے تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا محلن محلہ بلا تتش دہلا، اے یزید صبر کر، ٹھہر جا، کیوں جہالت کی باتیں کر رہا۔ یہ پہلا جملہ ہے شہزادی کا، بادشاہ وقت کو جو 18 بنی ہاشم کو قتل کروا چکا ہے اس سے ارشاد فرما رہی ہے جہالت کی باتیں مت کر۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہے سورہ روم کی ایک آیت، سورہ روم کی 10ویں آیت، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء
अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। सूरह रूम की आयत पढ़ते हो, इरशाद फरमाती है कि उन लोगों का उनकी आखिरत बुरी है जिन्होंने आयात को झुठलाया है और आयात से मजाक किया। मतलब क्या था? आप ये बताना चाहती थी कि ये जो आयत तूने पढ़ी है इसका इख्तिलाफ तुझ पर नहीं है। आयत का गलत इस्तेमाल करना आयत की तकज़ीब है, आयत का झुठलाना है, आयत का मजाक उड़ाना है। और उसके बाद फिर आप इरशाद फरमाती हैं, सूरह रूम की ही आयत है, उसमें इरशाद फरमाती हैं आप कि ला यहसबन्न लज़ीना कफ़रू अन्ना नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मन व लहुम अज़ाबुन मुहीन। आप इरशाद फरमाती हैं कि वो लोग, उनका इंतहाई बुरी आखिरत है। और उसके बाद इरशाद फरमाती है कि वो जो ये समझ रहे हैं काफिर कि उन्हें हुकूमत मिल गई है, मुल्क मिल गया है, मुल्क नहीं मिला है, ये मोहलत मिली। और उसके बाद इरशाद फरमाती है कि ये मोहलत दर हकीकत गुनाहों में इजाफे के लिए मिली और उनके लिए आखिरत में इंतहाई सख्त अज़ाब है। देखिए, शहजादी ने इस खुतबे में जो जो इरशाद फरमाया है वो सारी बातें सही हुई। आपने इरशाद फरमाया कि तुझे जो मोहलत मिली है तेरे गुनाहों में इजाफे के लिए मिली है। तो पहले साल इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, दूसरे साल मदीने पर चढ़ाई की गई, यानी पहले इमामत पर हमला, उसके बाद रिसालत पर हमला और उसके बाद काबे पर मिंजनीर से पत्थर बरसाए गए, आग बरसाई गई। मालूम हुआ पहले इमामत पर हमला, उस पर रिसालत पर हमला, उसके बाद तौहीद पर हमला। शहजादी ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी गई है तेरे गुनाहों में इजाफे के लिए। देखिए कितनी बात सच निकली। और उसके बाद उसका मकाम बताने के बाद अब आप इरशाद फरमाती हैं वला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। लोग हरगिज़ उन लोगों को जो शहीद हुए मुर्दा न समझे, वो जिंदा है, अल्लाह के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। यानी यतीम का भी मकाम बता दिया और पूरे शोहदा का भी मकाम बता दिया। हरे दरबार में यतीम का मकाम भी बताया और शोहदा का मकाम भी बताया। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वैसा लिज़्ज़ालिमीन बदला। कुरान की आयतों से, यानी सारा खुतबा कुरान की आयतों पर मबनी है। इरशाद फरमाते हैं वैसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, अल्लाह के पास जालिमीन के लिए बड़ा बदला है। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाती हैं कि मा रब्बुका लिज़्ज़ालिमीन लिलअबीद। हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह जो है अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाती हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी। और उसके बाद फिर लानत इरशाद फरमाती हैं अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। इरशाद फरमाती है तुमने जुल्म किया है और तुम पर लानत है। और उसके बाद एक अजीब जुमला है, आप इरशाद फरमाती हैं जन्नत उलमा खिताब कर रही हैं ऐ आजाद करदा गुलाम के बेटे। यानी अपने नाना ने, रिसालत माब ने जो अबू सुफियान को आजाद किया था उसका हवाला दे रही हैं। इरशाद फरमाए यमनत उलमा, उस आजाद करदा गुलाम के बेटे मिन अदल, क्या ये तेरा अदल है? क्या तब्दीर होगा, हराए होगा? तेरी मानिया तो पर्दे में बैठे वो इमाम का रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की बेटियां बाजारों में फिराई ना
होता है। हाँ, शहजादी ने ये तो इरशाद फरमाया, तेरी तू हमारी वही को नहीं मिटा सकता, आज तक दीन बाकी है। तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, आज तक मजलिसें बाकी है। ये शहजादी की तमन्ना है। यदि जिस वक्त कैद में डाल दिया गया, शहजादी सकीना अक्सर दरवाजे पर आके मदीने के और करबला के वाक़यात सुनाया करती थी आने वालों को। एक मंजिल ऐसी हुई कि एक दिन लोग आए दरवाजे पे, लेकिन सकीना बाहर नहीं आई। जब सकीना बाहर नहीं आई तो उन्होंने पूछा, कहाँ है जो रोज आया था? जिंदान खान ने कहा कि वो बच्ची मर गई। शाम बाबा ने कहा कि हमने कोई नहीं देखा। बच्ची को कैद खाने ही में दफन कर दिया। घर गए, जाके अपने घर में लोगों से कहना कि रिसालत के खानदान की बच्चियां कैद खाने में नहीं दफन कर दी जाती है। औरतों ने कहा तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम एहतजाज क्यों नहीं करते? एक मरतबा तलवारें लिए हुए यजीद के दरबार में पहुंचे, कहा कि यजीद अगर मजीद इन लोगों को कैद रखा गया तो हम बगावत कर देंगे। एक मरतबा सैयद सज्जाद को बुलाता है और इरशाद और कहता है कि आप इरशाद फरमाइए, आप यहाँ रहना चाहते हैं या मदीने जाना चाहते हैं? ये सज्जाद इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी फूफी से पहले पूछ लूं। फूफी से पूछा, देखिए हज़रत जनाब ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैहा की इमामत मशवरा ले रही है अपनी फूफी से। एक मतलब आके पूछते हैं और शहजादी ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि बेटा यहाँ रह के क्या करेंगे? पहले कहो कि एक मकान खाली कर दिया जाए जहाँ हम अपने वारिसों को प्रक्रिया करें। मकान खाली किया गया, शहजादी ने मजलिस की बिना डाली, लेकिन हाँ जब बिना डाली तो फर्श नहीं बिछाया, जमीन पर बैठ के खान पर बैठ के शहजादी ने ये सोचा हो कि मातम करने वालों में शायद कोई गरीब हो, बढ़िया न हो तो जमीन पे बैठ के मातम करे। तमाम सामान आने लगा, रुका हुआ।
ہماری عبادت کو قبول فرما، تاثیر عطا فرما، تمام شیعوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا، اس قابل بنا کے مستقل میں زمانہ کر سکیں، وقت ضرور موجود نہ ہو تو ناصر میں شمار فرما، تعلیم کرنا اور دوسرے امام شریفہ آپ کا سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی نماز سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور امید ساحل علی باقی نعمت بادشاہ Shabash, 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 تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے بھیا یہ آئے لہج بھائی سکی خاک بنا کے بھائی کی امانت کو سہے پاک چھپا کے ساتھ اپنے لٹے قافل کو لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب مرکز پا ہے دکھیا کے نوحہ آئی بہن ملنے کوٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر کئی کام دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بے مکن کو چاہتے گے بازار میں بھیا دربار یزیدی میں گئی تو کر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجا لائی ہے زینب
گا کروں گا سوال میں پوچھے گی تو بولو میں کہوں گا سوال میں پوچھے گی تو بولو میں کہوں گا جب بھی خیال آیا گھبرائی ہے زینب یاد تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب سلام پہ آپ فاطمہ زینب سلام سلام پہ آپ فاطمہ زینب ہم آئے ہیں پرس کے لیے فاطمہ زینب سلام سلام پہ آپ فاطمہ زینب سلام سلام پہ آپ فاطمہ زینب ہم آئے ہیں پرس کے لیے فاطمہ زینب تصرف کے علمدار اب تصرف کے علمدار نہیں پاؤں سے کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں کرسی کے لیے فاطمہ زہرا وعلیکم السلام با ہاں ہاں نہیں لوں گے دے دیں گے